Salam alaikum, salam alaikum. Voilà, comment beba kalama tuko mina. Allahu akbar. Balema mumbe beba don. Ko mado kume okunye réseau de sigi. Réseau de déstabilisation de la nation malienne dont les parrains étaient l'ancien premier ministre Boubou Cissé. Au cours du démantèlement de ces réseaux, mogo chama minena. Est-ce qu'on a fait? Mogo chama ne minena kui. Nous ka chroniqueur kuzigi fregeli mbe ola. Kama lemu ati fa bonya, ati babonya, ati chokoroba bonya. Sabula lera ko aksebenite Qur'ane fanshi. Ko mogo kanga bonya ka kunke ashije. Kwa sebenite Bible fanshi, asebenite Taurata fanshi. Ko mogo kanga bonya ka kunge kwa ashije lendo. Donc ango ko mogo kanga bonya sabula anye kodon bamana ale arabu dugula. A sebenite fanshi fe ko chokoroba kanga dogoya wa sebenite fanshi fe. Ko maba koro kanga dogoya mogo koroba ani bonya ka kan sabula ni ire korola ka se aji doma akadiye ga bonya di. Donc balmo o konna na tene kusigi fregeli amnena John de amne sécurité d'état mogo de amne sécurité d'état olu c'est eux qui veillent sur le renseignement de tous les Maliens. Est-ce qu'on a famille compte rendu tout ni mogo sitien na bora olu lié le président de la directement ni ministre d'état fode. Voilà, au sécurité d'état ou bora aka kodo de kalama ka réseau de rebubulo parce que balmo il faut qu'on regarde l'information, la mauvaise information est la première forme de terrorisme. Terrorisme jamana chila mogo jugu ou communication jugu dibagari. Communication jugu kebaga, information jugu dibaga. Terrorisme redo. Chogodi. Balmo e ka taga dota kana naye ka information jugu di atigla mokoka. Ka information jugu di atigla mokoka iba ndege bo akano baga le ba kugu ya jemaye. Otetchen e ka jamana kono jamana kungango ko e ka information jugu ta ka di o marabaga kan. Information kolo munte tien ko ta ko di population ma ka olu ndege bo population na. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Abena ni munde mumi ka kenyena population benye bala maybe klaka boni galongore ko ta ko fo population e. Balmon abisa ke sababu ye surasu yoro be marfata o be motiver ou be courage soro parce que nous ne gebora population na kana coup d'état ke. Donc o réseau ne démanteler la rasbati de mo kono a dronte mo chamamba kono mais ni nye mo sigile ko presse de liberté de parole. Oui, la liberté de parole. Liberté de parole oui tien, liberté de presse oui tien. Mais John ya fo na ko rasbati mnena en tant que journaliste. Donne à fois en tant que journaliste, en tant que chroniqueur, en tant que leader d'un mouvement, en tant qu'acteur dans quelque chose, donc, akana na fokabi na foi ore fonye. Om nale ogumu konna na défense ko ta la quoi. Ka bi ka déranger ke. O be ba kala ma réseau mbe. Ni upmi ka barage bubu se parce que tchao tchebi se ka samalla ko bi communication ke ko radio so de bibolo walma ko télé so de bibolo walma ko baraka yoro do de be bolé bisa ka sawo ga communication di ko ça dire bisa ka communication di ou bubu be do o be kan ka o be san o exemple o dogolen tem benye be Kasim Traoré la radio clédou benye bala ke walu abala ka munke bi benye bala arazwati kumala ka munke farabugu ko ndoron tere. Est-ce que la famille fait fait que quoi jamana don informé avec baram ke benye bala donc o réseau ndugulin tem mo shila o be benyana o luka Paris c'est-à-dire o ka Paris ou haklina akun donner no be fait déjà. Est-ce que la famille donc malama amnana o hokumu konna ni la ka fo ba fe ka jamana de déstabiliser parce que communication dibaga jamana jugudi communication colon o dibaga o jamana jugudi communication colon kebaga information colon dibaga o jamana jugudi. Est-ce que afon donc adu même Mali constitution kono Mali hymne national reba fo jugu kenema jugu ka mine ka dafara sokono jugu ka mine ka dafara Mali hymne national ba fo di. Est-ce que afon nya donc kelen ti dorere bubu gena ka boyno ibe ka tagara ka boyno nabona ya famille ka kele kuni o droni on menyere mo do la lutara tribunal la mbalma mu ngara tribunal la be mina fo yede mogo mun tara tete mogo bisegin 80 personnes ni a trier a tout taku jatna mogo mun yere jadini ta lu ka famille kono folo olu drone olu 80 personnes a clanché
40 personnes olu yɛrɛ jatelen t'u ka so yɛrɛ est ce que y'a faamuya o jatelen tɛ u ka so attendez o jatelen tɛ hali u ka so yɛrɛ o 40 personnes olu jatelen t'u ka so olu yɛrɛ t'a dɔn an t'u jaabi sont des personnes irresponsables est ce que y'a faamuya 40 personnes olu b'a dɔn tiɲɛ na baara t'an na il faut k'an ka na nɔ de il faut k'an ka na afficher sinon dɛmɛcogo tɛ kamalen na u bɛ ka jama mun filmer u bɛ ka mɔgɔ minnu filmer n ko sugu de don tribunal bɛ sugu de kɔnɔ commune 3 tribunal a bɛ sugu de kɔnɔ balimaw a bɛ sugu cɛmancɛ la a bɛ yen nɔ de a b'a dɔn u bɛ ka mun kɛ parce que fɛn bɛ yɔrɔnin na fɛn yɔrɔnin na u bɛ mun kɛ i b'a dɔn u b'u dɛn ka taga embouteillage créer quoi tout comme Mali policiers b'a kɛ cogo min na ka embouteillage créer fiyɛ la walasa ka mɔgɔw minɛ donc u tagara ka taga embouteillage de créer ka o den ka o jama des passants mɔgɔ minnu bɛ ka tɛmɛ k'olu filmer k'a fɔ ko ninnu nana Razbati soutenir mɔgɔ si ma taa mɔgɔ bɛ taa cogo di sugu kɔnɔ jama aw ma maloya ka t'olu filmer sugu kɔnɔ jama aw ma maloya k'olu bɔ aw ka écran kan k'a sɔrɔ u ma jɛn n'a ye ka t'olu filmer ko ninnu nana mɔgɔ si tun tɛ yen est ce que a faamuya mɔgɔ si de tun tɛ yen maa minnu bɛ yen nɔ aw ta k'u da balance kan den qualité min don dɔrɔn aw k'o dɔn n b'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ si tun tɛ yen ne yɛrɛ de tɛmɛna yen fɛ koyi k'u k'o tɛ dɛ maa si tun tɛ yen a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 80 kan wa fɛnɛ u ye jama mun fɛnɛ filmer bilahi a y'a jaabi u bɛ sira de kan dɛ tribunal laminen don sira de la est ce que a faamuya o le filmer ko jama bɛ yen mɔgɔ si tun tɛ yen an b'a kalama dɛ u ye mɔgɔ minnu ɲininka interview la de olu dɔrɔn de tun bɛ yen sinon maa si tun tɛ yen bon mɔgɔ minnu ɲininka na a ye taa k'u visage ta k'u la ninnu ye mɔgɔ qualité jumɛn de ye est ce que a faamuya n balimaw o dɔrɔn de bɛ yen maa si tun tɛ yen nɔ bi mɔgɔ si tɛ yen est ce que a faamuya autorité a kana mɔgɔ a y'a minɛ aw k'a kɔnɔ juguya tɛ dɛ an ka mɔgɔw fagara nɔ mois de juillet a m'a condamné dɛ est ce que a faamuya a bɛ information jugu de di walasa ka ni surasi ninnu nege bɔ mɔgɔw la walasa ka transition nege bɔ mɔgɔw la walasa mɔgɔw ka nimisa IBK tagali la surasi wɛrɛ bɛ bɔ fɔrɔn na ka marifa ta ka na ninnu déloger ka bɔ Kati o dɔrɔn de don est ce que a y'a faamuya donc burujali ni tɔgɔ tiɲɛ dɔrɔn de tun ye o ye wa u bɛ ka réseau mun sigi fana aw ka réseau in démantelé a ye b'u ka téléphone minɛ aw ka Simaga ka téléphone minɛ a ye surveiller u kan u bɛ communication min kɛ tile laban ninnu a k'a bɛɛ dɔn est ce que a y'a faamuya u bɛ o baara in dɔrɔn de la donc k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn hinɛ tɛ yen makari tɛ yen hinɛ bɛ kɛ maa na maa min bɛ Mali jɔli fɛ mais ni maa min ye bubu bila Mali sanfɛ ka IBK ka fanga bila Mali sanfɛ a y'a tigilamɔgɔ minɛ aw k'a kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn Jalube taara otage la yan Ogosogu o cira Sobaninda cira Ogosogu e ni D kɛra dugu caman de cira Mali la communication ma boli a kan tan dɛ mais Farabuguta in tun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka ninnu nege bɔ mɔgɔ la sinon ninnu nana kalo joli u nana u ma foyi kɛ k'olu ta k'a fɔ ko avion de ka di olu ye k'olu ta ko bureau de ka di olu ye k'olu ta ko voyage ba de ka di olu ye k'olu ta k'olu bɛ ka ɲɔgɔn nommer tout simplement pour exciter les militaires au front à venir se tourner contre ces gens là o dɔrɔn de don balimaw donc k'a fɔ aw ɲɛna dɔrɔn maa si tɛ yen nɔ ka kamalen soutenir parce que mɔgɔw ma ɲinɛ o Djibo sara bilahi Djibo sara Razbati nin a ye siɲɛ joli de kɛ Djibo ka so a ye siɲɛ joli kɛ mɔgɔ minnu pasa joginna k'u pasa tigɛ Mali la nɔ k'u ka furu sa Razbati 2000 dɔrɔn de d'u ma kɛlɛ fɔlɔ minnu kɛra a nɔfɛ kɔni fana ko n sere bɛ ba kɔfɛ a bɛɛ kɛra ɲɛna Mali la u tigilamɔgɔw bɛ yen fɛnɛ k'u pasa dɔw ko pasa tiɲɛna Razbati nɔfɛ mais Razbati t'u ka so yɔrɔ dɔn yɛrɛ a taara a cɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la siɲɛ kelen dɔrɔn o siɲɛ kelen na a ye 2000 d'a ma finalement dɔgɔtɔrɔ ye cɛ labila ka bɔ dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔ ko a dɛsɛra ka sali sara est ce que a y'a faamuya donc k'a fɔ ɲɛna dɔrɔn Maliko tɛ dɛ minnu tagara nin ye ta dɔw bɛ n'a fɔra ko CDR ka événement tun bɛ yen nɔ dɔw bɛ t-shirt ni dilan k'a sɛbɛn a kan ko CDR olu bɛ wari sɔrɔ o la i y'a faamu dɔw bɛ ji numérique dilan ka taga n'a ye olu bɛ wari sɔrɔ o la dɔw bɛ taa ni namasa olu bɛ wari sɔrɔ o la sinon o tɛ pour terrain la yen nɔ n b'o de fɔ ɲɛna bi il faut k'aw bɛɛ k'o faamu n'i bɛ mɔgɔ jugu ɲini Mali kɔnɔ mɔgɔ jugu 100% o ye Razbati de parce que population bɔra ka kɛlɛ kɛ wagati min na a ko k'a tɛ population fɛ population mɔgɔ million o bɛɛ bɛ se ka kɛ nkalontigɛla ye mɔgɔ million olu bɛ se ka tugu nkalon kɔ mɔgɔ million olu bɛɛ bɛ se ka kɛ IBK contre la nkalon kan ale bɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ million caman kan mais ale ko non ko olu bɛ fɛ ka coup d'état de kɛ depuis quand population bɛ coup d'état kɛ o IBK kelen tagalen a tilara ka segin ka na tuguni mɔgɔ minnu ye o IBK natigɛ ko f'a k'olu buruja ko f'a k'olu tɔgɔ tiɲɛ ko f'a k'olu nege bɔ diɲɛmaa na n balimaw a y'a jateminɛ où est la cohérence ici cohérence bɛ min donc a taara kasobonba la c'est son n'a taara kasobonba la u k'a bila ka taa fɔ Manden n'i y'a ye mankan bɛ caya Bamakɔ dɛ a tɛ Manden de u bɛɛ bɛ taa baara kɛ sisan siga foyi t'a la arnaque o banna manipulation o banna a ye commerçants ta dun a ye fonctionnaires ta dun
aye extérieur mɔgɔw diaspora mɔgɔw olu ta dun aye fantanw ta dun a banna duni de danna ye c'est fini aye bubu ta dun k'a bɛ fantan ni ye fantanw ka kɛlɛ kɛbaga ye wa a tɛ ka fantan kɛlɛ kɛ dɛ taa ɲinina de don est ce que a y'a faamuya donc a donna kaso la o u y'a bila ka taga tawudeni u y'a bila ka taa manden o c'est son problème an ka sira foyi foyi t'a la parce que a ye population de kɔ bila wa parce que population M5 mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ a fɛ olu yɛrɛ tɛ M5 na dɛ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ a fɛ k'a fɔ k'a bɛ ka tiɲɛ de fɔ walayi aw b'a dɔn a tɛ ka tiɲɛ fɔ transition in ka échoué a b'o de nɔfɛ wa dɔrɔn tɛ dɛ réseau de tun bɛ yen ni réseau tɛ yen Bubu tunu kun ye mun ye Bubu qu'est-ce que lui il se reproche en un mot a bɛ mun de bɛ ale bɛ tunu mun na n ko Bubu tununen don mun na a tununa n'a ni a hakili tɛ ko dɔ la a bɛ tunu mun na ni a hakili tɛ ko dɔ la est ce que a kan ka tunu k'o fɔ a ɲɛna Bubu tununa gansan tɛ dɛ ko dɔ de bɛ yen réseau in bɛ ka démanteler de réseau in a ye Kasimu Tarawele ka appel téléphonique a ye Kasimu ka téléphone bila écoute la sécurité d'État mɔgɔw Kasimu Tarawele radio Clédou a y'a ka téléphone bila écoute la est ce que a y'a faamuya a y'a ka téléphone bila écoute la dɛ sinon baara ma ɲi dɛ wa n'u bɔra tuguni an bɛna appel de kɛ tous ceux qui soutiennent la transition o dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ tous ceux qui soutiennent la transition mɔgɔ o mɔgɔ ni tun bɛ M5 na mɔgɔ o mɔgɔ ne t'a fɛ jamana ka déstabiliser an fana bɛ manifester an b'a ye mun bɛ yen aw ka bɔ ko liberté de presse aw bɛ ka taa toujours ko frappe ciblée dɔ fa de bɛ ka ciblé aw faw tɛ ciblé kuma si aw de bɛ ka taa walifaw ciblé kuma bɛɛ han wagati o wagati frappe ciblée wagati o wagati karisa ka gundo bɛ n bolo a ye gundo bɛɛ bɔrɔtɔ awɔ an ka sira foyi t'a la mais ja réseau de b'aw bolo ka fanga nege bɔ mɔgɔw la ka rébellion créer Mali la c'est à dire surasiw ka marifa ta ɲɔgɔn kan o tɛ rébellion créer li ye wa o tɛ mun de don sinon est ce que nin wagati in ye surasi wɛrɛ excité wagati ye ka bila surasi wɛrɛ la nin wagati in ye surasi wɛrɛ c'est à dire k'o motiver k'o bila fanga wɛrɛ la k'olu ka marifa ta o kama ka communication dɔ sigi sen kan ko an bɛ nin fanga in fɔ k'a nege bɔ mɔgɔw la an bɛ mɔgɔw la nimisa IBK tagali de la an bɛ mɔgɔw la nimisa Bubu tagali de la ni ninnu ye ko kɛ n'a ma ɲɛ an b'a fɔ ka nkalontigiya an b'a fɔ k'a bafouer n'u ye ko kɛ mun ka ɲi an b'o nkalontigiya k'o bafouer walasa population ka bila ninnu na donc ni surasi wɛrɛ marifa ta ka coup d'état kɛ dɔrɔn sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan parce que population ma ko ninnu fana y'an tɔɔrɔ o de tigɛ aw bɛ kalo 15 in kɔnɔ n'o sera aw ta élection na o de fɔra bɛɛ ɲɛna voilà donc n balimaw cɛ bɛ taa kaso la dɛ a tɛ taa ka nin kelen dan fiyewu a bɛ taa de a taa a ka cɛni fitininin ne t'a dɔn ni bana sugu m'o la ko Abibu Camu a ye taa ka video lajɛ o yɛrɛ ye kuma fɔ bi o banna kuma na mais ale arasa ka spécialité fɔ a yɛrɛ ɲɛnɛ ma quoi parce que ale ko Mali la n'i b'a fɛ mɔgɔw ka tugu i kɔ dɔrɔn k'i bɛ fantanw ka kuma ta i da kɔnɔ ko la k'i bɛ jama sɔrɔ ko jama sɔrɔli tɛ foyi ye Mali la donc c'est à dire maliyɛnw ye lagalakatɔ de Abibu Camu de y'a fɔ ne b'a fɔ dɛ u ka cɛnin jasilen gɛnɛgala misɛnnin bobara fɛn n t'a dɔn n bɛna cɛ in fɔ cogo min na o Abibu Camu yɛrɛ mun ye e ye silamɛya dɔgɔya ka tila k'i bɛ silamɛw dɔgɔya ka tila fɔ k'i bɛna kuma fɔ mɔgɔ ɲɛna ko arabati ko in han e bɛna mun de fɔ anw ɲɛna donc n balima o de tun bɛ yen k'a fɔ a ye jamani mun bɔra bi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 80 kan mɔgɔ 80 40 personnes sont irresponsables les restants 40 personnes olu t'a dɔn u bɛ kun min na tribunal da la yɛrɛ u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ kun min na yen nɔ yɛrɛ sabula mɔgɔw fagara arasta nɔfɛ mɔgɔw joginna hali sini u joginen don a t'u si ka so yɔrɔ dɔn donc aw ka taa yɛrɛ di ala k'a to a ka dégénérer ala ma to n'aw tagara ala ka sitanɛ don aw la a ka dégénérer aw ni polisiw cɛ n'ala sɔnna ma a tɛ nɔgɔya aw bolo dɛ n'a dégénérera mun bɛ da aw kan aw bɛ n'a ye siga foyi t'a la voilà ko liberté de presse liberté de parole aw ni ala cɛ arabati ye journaliste de ye journaliste min bɛ taa journal wɛrɛ sitanɛ journal kɔnɔ kuma ta ka na i ta fara o kan journaliste min bɛ taa i sigi radio so la ka mɔgɔw ka kuma bamayɛlɛma journaliste min t'i sigi k'a fɔ ko président awɔ avion kɔnɔ don de ka d'o ye o ko k'a tɛ démissionner jɔgoya de y'a ka démissionner ko fɔ bandaw ka démissionner o bɛ démissionner n'a bɔra e bɛ sigi wa donc a taara kaso la o a ma taa kaso la o maa kɔni ka ala deli de y'a ka taa kaso la ye parce que a ka ala deli tun ye M5 mɔgɔ bɛɛ ka sa ye a ka ala deli tun ye M5 mɔgɔ bɛɛ ka najaba M5 mɔgɔ bɛɛ ka malo an fana ka ala deli a ka malo ye on s'en fout du reste voilà o y'an ka duwawu de ye siga t'a la dɛ parce que a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a tun b'a fɛ ka jamana in déstabiliser a b'a réseau kɔnɔ bilahi a b'a kɔnɔ siga foyi t'a la e bɛ ka fantanw défend mun bɛ se Bubu kɛrɛfɛ Bubu ye fantan ye wa
fonctionnaire milliardaire o ye fantan ye mun b'i se o kɛrɛfɛ yen nɔ fo ka taa e n'o kɛ complicité dɔ la a b'a kɔnɔ dɛ aw kana hinɛ a la dɛ a y'a caron aw ka taga n'a ye a bɛ taa bila kalo 6 fɔlɔ kalo 6 n'a y'a bila kalo 6 mandat de dépôt la o mana ban aw b'a juger n'a jugera aw b'a datugu san 6 président kura min bɛ na ni Ala sɔnna ma o ka mandat mana ban n'o ka mandat banna o bɛ taga o la a bɛ sɔrɔ k'a bila siga t'a la jamana jugu ye jamana jugu de ani mun ka kan o ye datuguli de ye sinon journaliste caman sara journaliste tɛ ka wuli k'o kɛlɛ kɛ o wagati min na journaliste kan ka wuli k'a fɔ ko a tɔgɔ Birama Ture fagara ko ka justice arandi journaliste bɛ ka wuli k'a ko Sfinksi cɛ bɛ bolila Faransi ko k'o lasegin ka na Mali kɔnɔ ten nɔ journaliste tɛ k'o kɛlɛ kɛ o bɛ ka kɛlɛ jumɛn de kɛ ko Arazbati ça veut dire que n ye mun fɔ a ɲɛna Bubu kun ye journaliste caman de san u bɛ k'a fɔ ko Daramani Kɔnɛ mun ye journaliste yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ye n ko bɛ Arazbati b'o ka radio so de la o ye jɔn de n ko de Bubu ni Arasa ɲɛ yira ɲɔgɔn na o de ye Bubu ni Arazbati yira ɲɔgɔn na Arazbati bɛ tila k'i jɔ ko ko Digo y'ale ni Bubu a m'a ɲɛ yira ɲɔgɔn na dɛ Daramani Kɔnɛ renouveau olu de ye Arazbati ni Bubu don ɲɔgɔn na wa renouveau in ye Bubu de ka radio so ye awɔ an b'a fɔ ɲɛna bi donc n b'aw bila nɔ k'a fɔ dɔrɔn u bɛɛ catiri bɔ de la comédiens a ye taa u ɲɛdaniw lajɛ sa fɔ mɔgɔ min kun tɛ yen bi dɔw yɛrɛ tɛ ka se ka hali u ka Arasa entretien kɛ o bɛɛ bɛ jama in na ye dɔw yɛrɛ bɛ hali samara ɲɛnama hali fini ɲɛnama t'olu kana fɔlɔ cɛ olu bɛɛ bɛ jama in na ye aw kana taa ka baara kɛ a jɔ yen bilahi ni fɛn o fɛn pasa tigɛra yen ni fɛn o fɛn joginna yen ni fɛn o fɛn sara yen i f'u y'i ta parce que Arazbati mago tɛ maa na a tɛ mɔgɔ bonya a mago tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ la a mago tɛ c'est à dire ale ɲɛ b'a ka siranin dɔrɔn de la ale k'a ka jouer n'a ka fɛn kuntan ninnu sɔrɔ k'o kunu dɔrɔn ale ka problème banna problème foyi t'ale da la koyi parce que a b'a dɔn jouer mina ɲɛna ko ale de ka kekun ale ɲɛna k'ale bɛ mun dɔn ko mɔgɔ si t'o dɔn donc n'i tagara n'i manamana joginna yen c'est ton problème hali aw bɛ ka taga yen nɔ ni gazi filɛ n'a taara se mɔgɔ min ma fɛnɛ o tigi bɛ plainte dɔ contre la ka taa jɔ mɔgɔ ka feerekɛyɔrɔ la ko an nalen ko ka Arazbati soutenir a bɛ soutenir tan dɛ aw tagalen bɛ se k'a to k'a tɛ bila de mɔgɔ 80 mototigi 80 Voxuda parantinu ale ni i m'a ye c'est à dire o maa tɔ ninnu dɔrɔn ale ni quartier kɔnɔ baara tɛ mun na k'olu sigi moto kɔfɛ Superatura ka taga ko an bɛ a bɛ soutenir ten de a bɛ taa de n'a bɛna taga aw bɛ se ka a bali k'a tɛ taga a bɛ taga voilà Clément ka minɛli la n k'o diyara a ye o tɛ tiɲɛ ye wa M5 wagati Kawji ninnu minɛna n k'o diyara a ye o tɛ tiɲɛ ye wa donc ale minɛn'o kana diya anw ye u k'a datugu kaso la jamana jugu ye jamana jugu de ye siga foyi t'a la an bɔra IBK contre la argument de tun b'an bolo ale argument jumɛn b'a bolo depuis Surasiw nana u ka ɲumankɛ la a y'a fɔ wa est ce que a y'o fɔ depuis coup d'état kɛra est ce que a ye ɲuman fɔ wagati min na M5 ninnu ni Surasiw ninnu ma ɲɔgɔn faamuya f'a ko